नमस्कार दर्शक बंधु मु आशुतोष केमिकल फ्री फार्मिंग बिजनेस आइडिया आपन को स्वागत जनावछि। मु केमिकल फ्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल करिवार कारण जे केमिसी आमे खाउथबा जिनिस केमिकल फ्री हेबो आ आमे सुस्थ रहबा आम छोट छुआ मैंने भी सुस्थ रे आम जेनेरेशन भल रमको कले आम तो खाई केमिकल युक्त खाइबार आम सब आम आदत हो गला किंतु केमिकल खाइबा द्वारा आम सब जिनस केमिकल खाइबा द्वारा आम बहुत जल्दी इम्यूनिटी पावर कम हो जाउछि और आम किछि ना किछि बेमार पड़ुछंती। देखिए कले बेसी अंश ए हार्ट छोट समय हार्ट पेसेंट बाहर जाती कले ब्लड प्रेशर पेसेंट हो जाती तापर कैंसर पेसेंट होती चुटी झड़ी जाऊँगी चुटी पाची जाऊँगी स्किन डिजीज बाहर स्किन डिजीज ठीक होनी किंतु आम केमती सुधार कर मेन जिन आम खाइबा जमती खाइबा एमती हे आम जमती खाइबा जमती कले जिनिस खाइबा तार रिप्ले भी एमती देव बॉडी तो आम प्रथमे देखिथिबे केबे अनुमान करथिबे बोले गोटे लोक कम से कम 80 रु प्लस बंचुतला केमती मिनिमम माने 110 पाखे पहुंची जाउतले किंतु आमे बंचिबार तो मात्र 40 एबे तो गवर्नमेंट हिसाब 60 वर्ष हो गलानी 60 वर्ष कोन आमे बंची परिबा ता भी आशा नुहे आमे जदि आमे भलो जिंस खाइबा आमे 60 वर्ष कोन 100 वर्ष बंचिबा आम नुआ जनरेशन भी कले केमिकल फ्री जिनस खाइले से 100 वर्ष बंचे भल हिसाब से बंचे आ पूर्वज लोक मैंने देखे बहुत स्ट्रंग थे कले डेथ हेबा टाइम तक भी बहुत से चली पारे देखी पारे सब किसी कर पारे किंतु आम एबे छोट समय आखिर प्रोब्लेम बाहरी पड़ी ना श्वास कले निश्वास नबार प्रोब्लेम बाहरी पड़ी वायु प्रदूषण हो गला आम मेन है खाइबा उपर डिपेंड करे आम केमती भल खाइबा से विषय में जाना मोर गोटे भी छोटे फार्म अच्छी मु आपन को प्रत्येक दिन अपडेट देवी जे केमती चाष हुए नॉर्मल मु तो बड़ हिसाब से चाष करें किंतु केमिकल फ्री फार्मिंग केमती चाष हुए धीरे धीरे आपको शिखेबी एका सहित आप शिखेले आप शिखिजी तो धीरे धीरे शिखिले आप मो से जोड़ी हेबे तो धीरे धीरे शिखिपारे आपन जो चाष करने चाहते कमेंट लिखे जे मु ये चाष करार अच्छी सर मत विषय में किसी गोटे भिड अणा जाऊ तो मु निश्चय आनी आपण आम चेष्टा करूँ जे आपणकर एरिया रे केमती केमिकल फ्री फार्मिंग हम आपण आमे छोट गोटे आम परिवार केमती बनैबा जो आमे लोक मानकु केमिकल फ्री फार्मिंग विषय जनैबा और केमिकल फ्री फार्मिंग रो प्रोडक्ट जहाँ भी हेबो हमर पनीपरिबा हो तुम चावल हो डाली हो तुमर जहाँ भी केमिकल कले फ्री फार्मिंग हम ता जो उत्पादन आमे समस्त पहुँचे पारिबा लोक मानकु भल खाइबा देबा और आमे भी भल रहिबा से विषय आमे यही चैनल द्वारा शिखिबा केमिति केमिकल फ्री चाष हुए और केमिकल फ्री चाष हेले कौन लाभ मिले निजको कौन परिवार को कौन लाभ मिले और आम मार्केट रे खाउथबा खाउटी लोक केमती लाभ मिले किंतु आज कहीं बुझी पाना जे आमे केमिकल फ्री फार्मिंग रो चाष रो जहाँ भी खाइबा आमे से आम देह पाई कौन करि थाए किंतु आमर चिंताधारा जे हाँ आमको सुंदर देखा जाए जो जिनस आमको सुंदर देखाए ता हम ही खाई जाती हाँ भल अच्छी देखो आप जब मार्केट को गले केवे भी आमे तो देखिले मार्केट हाँ जोड़ा सुंदर देखा जाउथबो से जिनस को आमे उठे आनती हाँ एटा भल होइतिबो आमे खाइबा किंतु आमे जानना जे केते केमिकल यूज होइछि आगो लोक माने आम कले पूर्वजरे जो लोक माने थिले से माने केते स्ट्रांग थिले केबे जान अनुमान करछंती आपण से बंचुले 80-90-100 प्लस भी बंचुले से किंतु आम ये 20-25 वर्ष रे आमे किसी ना कि बेमार हो जाऊँगी आम 5-10 वर्ष अति बेसी बचे 40 वर्ष भितर 40-45 वर्ष भितर आम डेथ हो जाऊँगी कारण कौन आम केमिकल युक्त कले खाइबा केमिकल युक्त जहाँ भी आम खाऊँ केमिकल युक्त खाऊ से आमर सब यही जिनसर प्रोब्लेम मूल जिनस है केमिकल युक्त खाइबार प्रदूषण हो गला आमर माटी प्रदूषण हो गला जल प्रदूषण हो गला और वायु प्रदूषण हो गला और परिवेश भी प्रदूषण हो गला आम केमती सुधारेबा और आम चाष विषय जाना जमती है पनीपरिबा चाष गोपालन चाष मत्स्य चाष तापर कुकुड़ा पालन तापर तुमर आसीगला केमती वृक्षरोपण हम केमती फल गछ आपण लगेबे से विषय भी ये किसी मिल बहुत किसी मिल
ଯେତେବେଳେ ବିଷ ଗଛରେ ଯାଉଛି ଫଳରୁ ସେଥିରୁ ବି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଗୋଟେ ବିଷ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଗଛ ଉପରେ ତ ଆମର ବାୟୁରେ ମିଶିଲା ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଲା ତ ତାକୁ ବେମାର ସେ କରିପାରେ। ଯଦି ଆମର ଜଳରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ମାରିଦେଲେ, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ ଖରା ଦିନ ହେଉ ପାଣିରେ ଗଲା ସେ ବୋହିକି ଗଲା ନାଳକୁ ଗଲା, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ପାଣି ବି ଆମକୁ ଗଲେ ଖରାପ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏଇ ବିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେ କୀଟାଣୁ ହେଉ ଜୀବାଣୁ ହେଉ କି ଆମର ଜୀବକୁ ହେଉ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜୀବର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବାର ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଥିଲା ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଏ, ଆମକୁ ବି ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ବଡ଼ ହେବା ତକ ଆମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଘରେ ବିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କଲେ ତ ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଆଉ ପୋକ ତୁମେ ଦମନ କରିପାରିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଟିକୁ ମାଟି କ୍ଷତି ହେଲା କହିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି କହିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଲା ତ ଆଉ ଚାଷ କରିବାରେ ଆଉ ଚାଷର ଉର୍ବରତା କମିଗଲା। ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ନିଦ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଘର କେମିତି ଚଳେଇବା, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା କ'ଣ ଦେବା, ଚାକିରି ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଫାର୍ମିଂକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଚାଷ ବଞ୍ଜର ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଯାହାର ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଫାର୍ମିଂ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ତାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରଥମେ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଫାର୍ମିଂରେ ଆମେ କହିଲେ ଆମେ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ଆମେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁରାଣ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମାଟିରେ, ତ ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଫଙ୍ଗଲ ଜୀବନ୍ତ ଯାହାର ଆମର ମିତ୍ର ଜୀବାଣୁ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ମାତ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ମାଟିର ଜଳ ଧରିବାର କ୍ଷମତା ସିଏ ହରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଜଳ ଧରିବାର କ୍ଷମତା ଯେଉଁଠି ଆମେ 50 ଲିଟର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଠି 5 ଲିଟର 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ଚାଷ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିପାରିବା। ଏମିତି ଆମ ମାଟି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା କାରଣ ଯେ ଆମେ ଜୈବିକ କ୍ଷେତି କରିବା ଆଉ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ଦେବା, ଆମେ 2 ପଇସା ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବା। ଜୈବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ କଷ୍ଟ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାମ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଇନଭେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କଲେ ପଇସା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 5 ଦିନରେ 7 ଦିନରେ ସ୍ପ୍ରେ ଦେବା ଲାଗି ପଡ଼େ। ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କ'ଣ ଜୀବାଣୁଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାଷ କରନି, ମୁଁ କହୁନି ଜୈବିକ କ୍ଷେତି ଆସ, କିନ୍ତୁ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ତୁମର ହର୍ବିସାଇଡ଼ ହେଲା, ଇଏ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ତାର ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଜୈବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯଦି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମ ଘର ମୋର ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମୋ ଘର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ମୋ ଭରସା ତ ଘର ଅଛନ୍ତି ନା, କି ମୁଁ କହିଲେ ମୋ ଭରସାରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭରସାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ମୁଁ ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଗଲା ମୋ ଘର କ'ଣ ଫାଇଦା। ଆମେ ଭଲସେ ରହିବା, ଘର ବି ଖୁସି ରଖିବା, ଏଇଟା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଘର ଯଦି ଭଲସେ ରହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ କରିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଖାଇବା ଲାଗି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଖୁସି ରହିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କି ଆମ ପରିବାର ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସଭିଏ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଫାର୍ମିଂ କେମିତି କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।